Soalnya di kota kalian merisa pucung karon সময় নেই একদম উপায় নেই মানে সেটা 50 মশিয়াল না तुम ट्रेन आगे दिल्ली से बात है राजधानी ऐसे एकदम जाते जाते ये भी पार्क है गेट नंबर कौन सा है ये जापानीज फॉरेस्ट अच्छा अच्छा हिंदी विलेज जापानीज फॉरेस्ट ठीक आ गए Belok yan ulit pyramid. Uwan remote. Italy dagat siyan. Taj Mahal hindi. Aran hi nangolo priyo longoy. Siyan ibe kane se bhari adia. Te belok yan sanga di gurin do lage. Yan hindu sebar jinis de. Artificial hindu to sebar jinis yan. Bari gom lage. Te u Jesus Christ lage se Rio de Janeiro Brazilot aga de se murti bu. Brazilot age na hole Amerikat. Ibi hamak ka Brazil hota hai de ye dikkot ye futu long Rio de Janeiro bot ga me hindu ekdom adamar ang puro di ucche kar mon honojon nei banam chong eka ga koyekjon aro agon indi exit indi je mobile mu lok yan redo gom lage yan Italy ro motun tebon great wall of China se no jem he modelan do lage de ka futu thuli sang we bag washing hoye tara kesto ni Audience setane audience manusun setane ini Italy to di kurni competition we log your refreshment park aro age ne jo ta hara hil bate ke mark chung grotti any restaurant ta agi bar modi bari do age ekam mo do plug jang tarpore di dapat duri ini lungongi je on time odle moi Kolkata an page bir de sanot te mane hoyto hanga moi gomna lage ka hazuro age bir page ado to ye sobana traffic jaga be hom manush page aro taxi an so sitani rongane to ranga one ll gune ta tumi hor babe loka Kolkata dolo de taxi ni to kani na no refusal lega hari e purana zamana mane rickshaw ate dine janne to no refusal mane tara taxi wala ne refuse guri no ran refuse gola tu jane complain karo tara case ho jabo yo durgare na tu mane no refusal lega age e jane je kanai tara mane parano maron is no refusal lega age second hi hoy tara garage guri ne mane ligiton ta mane already garage ho je diye ऐसे की तो बीर बार हजार पुरान बिल्डिंग মানে ভূমিকম্প এনো যেছে একে পুরান বিল্ডিং হিঙ্গুরি থান হিজনি ভগবান তারা তো মানে বুঝি না রঙিন বাঙাল মানে তারা থান নাই অন কলকাতা एक्चुअली बहुत পুরান শহর তো যেখানে ব্রিটিশ নিচন সেখানে তো তারা রুল করতা কি ऐसे সময় বিল্ডিং আনি হবে হচ্ছে আগে কাকা করে মডিফিকেশন করান ऐसे মধ্যে তো গাড়ি গোরা বাজার রেস্টুরেন্ট হোটেল ব্যাগ তারা খায় মানে হাজার রিও থান মানে পুরন হেঙ্গুরি থান হলো ঠিক নেই মানে দু এক দিন আরো বহুত বেলু আগে মানে তো ঠিক আছে বেলক 3টা বাজিল এই শিয়ালদা রেল স্টেশনত লৈ লং এবেল মই এইসব শিয়ালদা রেল স্টেশন